সুন্দর লাগে দেখো, 3 তালা, 1 তালা তোলা বাওয়ালা সীমা বিন নেই। আরে বাবা দাঁড়া, না না হেবি সুন্দর। वहाँ से आके वीडियो कर दिया आप लोग की तरह, आपको दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करके आप वीडियो लाइक कमेंट करिए। সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ চাঁদপুরে বইছিল আরো বড় না, আরো বড় থাকে না। আরে নিম পাতা আনলাম না, বড়ই পাতা আনলাম না রে।